Game 3, money game na ta, money game. Wala na nila bota. Sa tumbakbakan kay nahumana ang atong bakbakan, may champion na ang team Cebu City. 1-0 na, 1-0 sa ato ang Game 3 money game. Okay na ito ang bakbakan ni Ria, sponsored ni by Asenso Kalunasan, headed by beloved barangay captain Litoy Sinisa ng Hagi si Idol Tonton. Grabe and his councilors, Konsehal Silso Gabunada, itong amigong konsehala dire sa barangay Kalunasan, o Konsehal Dilio Iway, Konsehal apa na diri mga kaibigan na ato sang basahon ning uban na diri mga konsehalis. Konsehal Idilito Mabano, Konsehal Nilia Mabano, Konsehal Brinda Bustamante, Konsehal Buyit Ocampo, Konsehal Jim Jonto. Mao na ang mga konsehalis sa atong pinalanggang barangay captain. Tuara Ruiz mi pawanag bomba. Mibaw si Tonton Kaban. Away from home. Gaanden ni sa pusagak promotion ng atong ang bakbakan ni Ria. Organize nila ni Boss Jojo Mabano, Boss Manny Gonzales o ni Boss Ryan Labra. Dos ang atong score. 2-all, tie score, 2-all. Service Kula po is the best para 3. Tora, Jobert may pusing. Ay! What a shot! Kaming pagtuntun. Kaban, out ball. 3-2 na, kini para 4. Service Kula po is the best. Agay, bakantiha ba awas mga kaibigan. Shout out ni Boss sa Philip Taburada, atong amigo diri sa barangay Kalunasan. 5-4. Away, layo kayo. Away. Shout out sa ni Sir Palanas og ni Boss Bidak. Insil maning mga kaibigan. Tuara hala. Tonton Pitos. Sabit kaibigan. Shout out nila ni Boss Richard ug ni Boss Rilayar. Shout out sa ni Siga. Lato na sintro, kamang-kamang na. Wala siya. Mama mia! Di masaggang tiraha. Ay, mga kaibigan, so sakita. Score 4-2 na, 2 point lead na sa Team Cebu City sa atong Game 3 money game mga kaibigan. High intensity level niya itong duwa diri Pokot na. Pokot ang counter attack. 5-2 na mga kaibigan. 5. 3 point lead na sa Team Cebu City. Ilaga. Sakita tirang Ruiz. Ay, my goodness. San Roses Ruiz. 6-2 na. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga chicharon mapalit ninyo diya sa Sangat San Fernando Karkar o sa Abugon Sibunga. O ang Emil Ban po rin kaibigan. Kung nagkinanglan mong sakyanan para lipat bahay, kontakan ninyo ang Emil Ban po rin. Kay dili rani ban para kasal. Aduna sa sila mga cargo trucks mga kaibigan para lipat bahay. Kontakan sa numero 0995-245-411. Huwag mag-atubili. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas on the way. Pardol Kulapo to the rescue. May bawas ang team Madawi. Idol Jobert to the defense. Kaniya pinagnusay na sakto. Kini ipit na. Wala babay na. Goodbye na ni. Buhi pa. Kini lubog yata ni Kulapo. Goodbye Philippines. Pokot ang bumbang Jobel. Kabuto mga kaibigan. Kay kung nakabuto pa, patay hastang ok-ok sa Team Cebu City.
Oh, servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Dablak Mamba Bibundak. Added by Mr. Explosive. Two-shot combination. Pinakawalan. Big bomb unleashed by Mr. Explosive. Pero sabit kaibigan. Score roll. 8-2 na mga kaibigan. In favor of Team Cebu City. Grabe dinutan walay. O kita magdagsiyang marag mapiang kita. Andoy Pordoy dia sa Kiyot. Shout out. Junior Sharot, shout out. Kat oys. Sa lakas ng tira ni Kulapot, tagos ang bola mga kaibigan. Serve the Black Mamba Ruiz. Ala, tuara. Kini, gidagan na. Pokot kaibigan. Side out. Servisyo Tonton Kaban. Tuara, the high playing spiker. Saud ang tira Jobert. Tuara, Mighty Mouse. Pustakan ni Ruiz. Grabe yan. Out from nowhere. Mukalit lang tungaw. Dak lang kalit. Sus. Iking ang dipinsa sa Team Konsolasyon ay. Servisyo Kulapo is the best. Tuara, kanto. The Mighty Mouse. Jobert! Out ball. May out ball. Grabe. Thrown with a bad intention. Grabe. Grabe itong bola. Kitira ni Jobert ay. Thrown with bad intention. Delikado to. Alek, Tuara Kulapo. May baw sila ka. Tuara, sumakay pa kayo. Sabi ni The Mighty Mouse. Noy Beatrice na mga kaibigan. Noy Beatrice 6-point deficit. Kinahanglang gokoron sa Team Konsolasyon to even the game. Team Cebu City needs 3 points to win over Team Konsolasyon. Kulapo Lobo, ipakaon sila ga. Away from home. Away from home. Noy Beatrice mga kaibigan, atong skora. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Tuara Kulapo. May bundak. Pagilat ang bulag Kulapo eh. Tandino siya. Mamma mia, out ball. Servisyo the high flying spiker para 4. Tonton. Tuara Mr. Explosive Tonton. Agay na hamag si Jobert. Magay Kulapo to na rescue. Giga Kulapo eh. Nabasa ni Kulapo. Patay tara ba si Idol Jobert Barsinas. Tuara. Ikis-ikis ng depensa sa Team Cebu City. Kinsa kay maipitan eh. Ala kanya. The Mighty Mouse. Pauwana. Hiber and Paul. Coming from Team Cebu City. Wana. Gibato na mayo ang Team Konsolasyon. Mito bang si Tonton Kaban. Pustak. Atsa ni Tonton. Nahabol. Kadot ang atsa ni Tonton mga kaibigan. Gusto ni Tonton bughaon ang Team Cebu City. Kadot mga kaibigan. Tuara the Black Mamba. Mr. The Black Mamba. Tuara Tonton pertingpan para. Ala kanya Jobert Barsinas. Tuara ilagaw. Grabe the Mighty Mouse. Out ball. Kulapo is the best. Over na bako ng tira mga kaibigan. 3-9 na kini 9-4 na. 9-4 na. 5-point lead sa Team Cebu City sa ato ang game 3 money game. Kini servisyo Tonton. Para laras ni The Mighty Mouse. Jobert may pusing, may pabuto. Gibirahi, Bombahi, Chatsahi. Tara. Buhi pa na kakaron. Osmicol kay buhi pa kol. Osmi kay buhi pa.
Tuara, Kulapo to the rescue. The Mighty Mouse, nice defense. Busagak agad Jobert, busagak again. Tuara, grabe ang gibato mayo. Mamma mia! Sus, what a shot coming from Kulapo. Sus, grabe. Service yung Kulapo. Ay, Tuara, Jobert. Grabe, nagmangtasan dito Picasso la. Inyo na sa day. Ay, Tuara, bitin ang tira ni The Black Mamba Ruiz. Anemic shot coming from The Black Mamba. Kaabot, kadating. Side out abula sa team consolidation servisyo ng Mighty Mouse. Tuara, tuntun kaban, kanto, kuha pa. Out ball na. Away. Side out. Ang atong bola. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Out ball, point. Pila na dia dol? G4 na, G4. 6-point lead sa team Cebu City sa ato ang game 3 man game. Kini para 11. Serve Jobert Barcinas. Fire in the hole. La kaniya. Tuara. Bam after bam, Tuara. Buthan si Kulapo. Kipumpahan ni Jubel. Matay, Olbos Kulapo. Sunog. Away from home. Amdua sila si Al. Sa kawas ay sa maulihan. Kaya dahon kining pagpanis. Atas score G4 kini para 11. Servisyo The Black Mamba. Tuara, Kulapo. Pictos. Kulapo again to shot combination. Answered by The Mighty Mouse. Join by Tuara, Mr. Explosive Barcinas. Sablay ang answer ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Servisyo tuntun kaban. Tuara, Lobo, giatag. Gitupot tungod. Kuha pa. Gibundakan na yun. May wa mabuslot ang Team Cebu City. Bibaw sa Team Cebu City. Grabe pokot lang. G5 na mga kaibigan. G5. Servisyo tuntun. Tuara tungod. Sound pa ni Jobert. Kulapo. Tonton, isibol pa. Isibol again. Jobert Tuara! Tira ni Mr. Explosive. Thrown with bad intention. Pero pokot mga kaibigan. G-size na kini para City. Tuara. Di magpalupig si The Mighty Mouse. Agay Kulapo. Tuara. Puwed. City na. Ilan na daw? City. Jis. Jobert. Tatonton to the rescue. Jobert again. Tuara padpada. Side out. Anak score kay G-City. Ay sumulan na dapat ito. Pagsakamot sila si Al. Okay, Team Cebu City's ball. Kulapo to serve para 11. Tali, The Black Mamba. Madutli. Nasandig si Kulapos lubi mga kaibigan. Namaganda yung lubi sa ato korte. Muntik na si Kulapo. Mabagok ang ulo ni Kulapo sa puno ng puno ng lubi. Servisyo The Mighty Mouse. Two-shot combination ni Idol Jobert. Inside na markang lobe. Inside. Duhag yun ni kalobe ang suod sa korte. Diring side dire o sa opposite side na agyo yung mga lobe nga nasuod sa atong korte. Pero adunay marka ang lobe. Adunay marka linya lobe kung inbound out. Tara, Bugwakol, Pirakol! Handos kol! Tara, bikila tiraha! Di mapune ito May kayo, bikila tiraha! Bingo na!
Last ball. On si City na, on si City. Servisyo Mr. Explosive Jover Francinas. Kulapos na miss. Ay, kulapos na miss again. Kuha pa. Mama mia, what a shot. Look at that shot. Woo! It was thrown with bad intention. Team Cebu City was countered by Team Consolacion. Patay ang Team Cebu City. Side out mga kaibigan. Servisyo the high flying spiker Jomel Ducante, the Mighty Mouse Milaras, undernet the old Octre. Serve the Black Mamba Ruiz para 3 ducks. Grabe yan. Wala, 3 ducks na. 3 ducks mga kaibigan. Congrats sa Team Cebu City. Ruiz, Kulapo Jobert.